السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. La dernière fois في الحصة اللي فاتت nous avons déjà appris les lettres de l'alphabet. تعلمنا déjà les lettres de l'alphabet. قلنا بلي كاين 26 lettres. عندنا 26 حرف في اللغة الفرنسية. عندنا la lettre A, la lettre B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. هادو هما الألفابي باللغة الفرنسية. حروف اللغة الفرنسية عندنا 26 حرف. D'accord? Aujourd'hui, nous allons apprendre les voyelles et les consonnes. اليوم نتعلموا حاجة جديدة اللي هما les voyelles. من بين هادو كاين les voyelles وكاين les consonnes. تسمى l'alphabet de français يتقسموا على زوج. عندنا la catégorie des voyelles et la catégorie des consonnes. وش معناتها كلمة voyelle؟ les voyelles هما الحركات. وش معناتهم الحركات باللغة الفرنسية؟ الحركات باللغة العربية عفوا الحركات الضمة، الفتحة، الكسرة، هذو هما. شو كيما نقولوا ألف نديروا له فتحة يولي أ، نديروا له ضمة يولي أ، نديروا له ضمة نديروا له كسرة يولي إي. d'accord c'est la même chose, c'est pareil. par exemple عندنا هنايا un mi na. في هاد لو مو في هاد لو نون بروبر عندنا لي فوايل، عندنا لي فوايل و لي كونسون. كيما لا لتر ا سي ان فوايل، مي ام سي ان كونسون، اي فوايل، ان كونسون، ا فوايل. اليوم نتعلموا لي فوايل. عندنا 6. on a 6 ici on a 6 voyelles. la voyelle A, voyelle E, voyelle I, voyelle O, voyelle U et voyelle Y. D'accord? 6 voyelles. Et le reste, c'est des consonnes. الباقي كامل c'est des consonnes. On a B, C, D, E, F, G. Non, pardon, c'est pas un consonne, voyelle. F, G, H, G, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. D'accord? Les consonnes, c'est le reste de l'alphabet. هو باقي حروف اللغة الفرنسية. أبار هذوك الستة اللي هدرنا عليهم. d'accord? voilà. أبار هذوك الستة هاملك لي سي فوايل. عنا A, E, I, O, U, Y. A minuscule, E minuscule, I minuscule, O minuscule, U minuscule, Y. 6 voyelles, 6. Ici, on a 20 consonnes. Le reste de l'alphabet, c'est des consonnes. B, C, D, F, G, H, G, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X et le Z. D'accord? Les voyelles aident à prononcer les autres lettres consonnes. les voyelles يعاونوا الحروف هذو باش يتنطقوا بطريقة صحيحة. d'accord? شوفوا par exemple عندي هنا كلمة أمينة. أمينة. شوفوا أمينة. أ. le A بمثابة فتحة. أمي هنا إي درنا له كسرة. مي نا درنا لها فتحة. d'accord تسمى لو A فتحة، E ضمة، I كسرة، O ضمة، U كسرة، Y ثاني خطرة تيجي كسرة، خطرة تيجي يا يو يي. d'accord à savoir le mot. هنايا في كلمة كريم ك درنا له فتحة بالأ، غي درنا له كسرة بالإي.
كريم d'accord. عمر يعني عمر. عمر او درنا له ضمه. الام درنا له الفتحه بالا. عمر فهمتوني كي قلت لكم يعاونوا لي كونسون باش يتنطقوا. هذه هي الام كونسون عاونتها الفوايل بالا ولا انا فتحه. هنا قال لك خرج لي كونسون في كلمه امينه. لي كونسون عندنا ام وعندنا ان وفي فوايل في كلمه امينه عندنا ا et le i et le a. Karim consonne K, consonne R et consonne M. Voyelle A et voyelle I. Omar consonne M et consonne R. Voyelle O, voyelle A. D'accord? On a ici un petit test ou bien un petit exercice. On a une grande étoile ici. Il contient tous les membres de l'alphabet. D'accord? عندنا نجمة كبيرة l'étoile عندها جميع حروف اللغة الفرنسية. بعد عندنا deux paniers. On va remplir ce panier avec 6 lettres. Il y a les paniers spéciaux des voyelles et un panier spécial des consonnes. La lettre A. Est-ce que c'est une voyelle ou bien consonne? La lettre A. A. Est-ce qu'on va placer le A dans le panier des voyelles ou bien les consonnes? A. Voyelle. On a B, C, D, consonne. B, C, D. E, voyelle. E, voyelle. F, consonne. G, consonne. H, consonne. I, voyelle. G, consonne. K, consonne. L, consonne. M et le N, consonne. M, N. O, voyelle. P, consonne. Q, consonne. R, consonne. S, consonne. T, consonne. U, voyelle. V et W, consonne. X, consonne. Y, voyelle. Et Z, consonne. Voilà. A, E, I, O, U, Y. C'est des voyelles. B, C, D, F, G, H, G, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X et le Z c'est des consonnes. ومن هنا لحقنا نهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنساوش تضغطوا على زر ابوني هكا باش تكبر قناتنا وتعم الفائدة تفهموا ولادكم ان شاء الله. ما تنساوش فقط قوموا بمراجعة هذا الدرس مع اولادكم وبالتوفيق للجميع في حفظ الله ورعايته في فيديو قادم ان شاء الله.